Fatuma Kalion Ribola Pefu Asonyambie bali kupendeka nini Mera linga kinga pona Mera lula kinga pona Alela kinga pona Neri angariaka Neba ngariana bo Mina tafutaka Boba na batafutiaka Mina tafutaka Boba ne bapatiaka Niku mtoto wa nguvu Niku muntu wa nguvu Misha ngariake papa Meboba na ngariaka papa Misha ngariake mama Meboba na ngariaka mama Neri angariaka Na mina sema Niku mtoto wa nguvu Niku wa nguvu Mina tafutaka Boba ne batafutiaka Diferensi yo hii Mwisho Teso kwa mwanaume ni formation ya maisha yake. Hata kama konsekansi aje na kufikia kwa nguvu, kwa sage, bitapita. Formation ndio ile unapata. Mateso ya mwanaume ni formation ya maisha yake. Kwa nguvu, usibiogope, utaweza paka. Mwende tu.